नमो भगवते वासुदेवाय। जे पितामाता दुई जन पुत्र को डाकी पुत्र को कहउचंती हे पुत्र आज की तते 15 वर्ष पूरी गला 16 वर्ष रे तोर मृत्यु हो जीवो तेणु जिते धन संपत्ति मोर अच्छी धन संपत्ति मोर कौन हम ये धन संपत्ति ये धन संपत्ति समस्त दुखी दरिद्र मानक दे किछि दान पुण्य करदे किछि पुण्य अर्जन करदे तेणु से धन को नहीं आज तांकर पुत्र समस्त दुखी दरिद्र मानक पाखरे बांटी दउछंती जो माने दुख रे अछंती कष्ट रे अछंती सेमानकर दुख कथा बुझुचंती आउ ठाँ ठाए किछि किछि गछ मान लगे दउछंती किछि किछि गड़िया पोखरी सब खोली दउछंती कहीं ना जीवजंतु माने सेमाने पुणी केमिति रहिबे केमिति चलिबे ए कथा समस्त को कथा बुझुचंती। 2 मासे दान कला कोड़िए बारोही अन्न वस्त्र दान मान नीति से कराई। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। बेलु बेल लोक माने ओइले अपार हेमंत हईन मास गला कए 11। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। दानग्राही माने जाति करीन कल्याण चिरंजीवी होई तुई बंचरे नंदन। चिरंजीवी होई तुही बंचरे नंदन चिरंजीवी होई तुही बंचरे नंदन। तेणु आज जो माने दान पाइले से माने आशीर्वाद करी देकी जाउथांती हे पुत्र तमे चिरंजीवी हो समस्ते आशीर्वाद दउछन तमे चिरंजीवी हो जी आसिला से कहउछन चिरंजीवी हो। तेणु आज ब्राह्मण माने आसिले ब्राह्मण देवता माने समस्ते आशीर्वाद करुछन चिरंजीवी हो ऋषि माने आसिले से माने कहले चिरंजीवी हो आज ग्रामर ग्रामवासी माने आसिले समस्ते कहले चिरंजीवी हुए तेणु समस्ते आज ताकू चिरंजीवीर आशीर्वाद दउछंती। एमिति कि 11 मासे चलीगला आउ मात्र मृत्युर समय 1 मास अच्छी आउ मासे कछई तार आयुष हेमंत समय आसी हेला माघ मास। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। पोखरी गोटिए थिला ग्रामर प्रांतर उत्तम करीण निर्वाह कला विप्रवर। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। चौपाशे रची अच्छी धर्मशाला मान बहु छामुंडिया कला जतनी रचन। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। हांडी तंडुल लवण आउ घृत जाई नबात गुड़ पईर छेना दूध दही कमला नारंग टभा कदली बहुत समस्त पदार्थ निभा कला भी प्रसूत। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु आज ग्रामर प्रांत भागरे गोटे विराट एक पोखरी खोलैछंती पोखरीटी आउ से पोखरी चारिपटे
नाना वर्णर सुंदर सुंदर गछ मान लगेइछंती आउ सेठी धर्मशाला मान स्थापन करिसंती आउ से धर्मशाला रे क्षीर सर लवणी अधाम आज जेते प्रकार फलमूल एमिति जेमिति कौनसी अभाव रहिबनी कहार जी जेतेबेले आसिला से धर्मशाला को आसी पहुँचला सेतेबेले जहाँ चाहिला ता खाइला। तेणु ये सब जो माने धर्मशाला को आसिले से माने नाना प्रकार सुस्वादु द्रव्य को भोजन करी तृप्त हेले एवं आशीर्वाद करदेले चिरंजीवी भव। साधु संत जन आउ तपी ब्रह्मचारी जोगी सन्यासी आवर अतिथि भिकारी। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। बहु विप्रकु आनिला करी निमंत्रण वेद मंत्र रे जिता से अटंती ब्राह्मण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। ब्राह्मण वेदज्ञ आचार्य मुनि ऋषि समस्त को आवाहन करी डाकिछंती जे समस्ते आसीछंती आज देवतांकर पूजार्चना हब यज्ञ हब। तेणु यज्ञ उद्देश्य आज समस्त ब्राह्मण माने आसीछंती यज्ञ आदि कर्म सब करूछंती आ देवता पूजा करूछंती। प्रतिदिन सकाळु उठी आज देव पूजार मन रही समस्तकर समस्ते भागवत पाठ रे आज गगन पवन प्रकम्पित करूछंती भागवत पठन होउची आउ नाना प्रकार पुराण को पठन करूछंती श्रवण करूछंती समस्त भक्त माने। तेणु एई भली भाबरे आज सकाळु राति पर्यंत एमती वेद पाठ चालुची आउ भागवत पाठ चालुची पुराण श्रवण चलीची। तेणु आज ए सबु देखी देवता माने मध्य आज आनंद होउछंती आहा केते सुंदर कार्यक्रम सब करूछंती। तेणु देवता माने मध्य आसुछंती मर्त्य को देवता माने मध्य रूप परिवर्तन करी आसुछंती दर्शन करूछंती। आउरी मध्य गंधर्व यक्ष किन्नर ए सबु कार्यक्रम रे योगदान करूछंती। एमिति गोटे मासरु 28 दिन चलीगला आउ मात्र 2 दिन बाकी अच्छी 2 दिन रे आज तांकर मृत्यु हो जिवो। तेणु पितामाता 2 जन आज प्राणपणे चेष्टा करूछंती देवता को संतुष्ट करने पाई। प्रतिदिन जो शिव मंदिर रे पूजा करती ब्राह्मण प्रतिदिन सेमती पूजा करूछंती देवदेव महादेव को संतुष्ट करूछंती आउ कुआडे जाऊनाहांती केवल देवता से शिवंक मंदिर रे रही पंचाक्षर मंत्र को जप करूछंती आउ देवदेव महादेव को संतुष्ट करूछंती। आउ 2 दिन तार अछई आयुष दिनु दिनु दान पुण्य करई विशेष। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। अनलरे घृत देला विकी स्मरण तत्क्षणे प्रवेशिले सावित्री रमण। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ जय जय जगन्नाथ अनाथर नाथ। तेणु आज समस्त ब्राह्मण माने आसीचंती समस्त पंडित माने आसीचंती आज आहुति प्रदान करूछंती। जेतेबेले ब्रह्मा सावित्री को आहुति दौचंती सेतेबेले ब्रह्मा सावित्री मध्य आसुचंती। जेतेबेले उमा महेश्वर को आहुति दौचंती उमा महेश्वर मध्य आसुचंती। तेणु एमिति समस्त को भावर सह आवाहन करूछंती डाकुछंती एवं आहुति प्रदान करूछंती। तेणु समस्त देवता माने आज आहुति पाइबा पाई आज आसुछंती तळको ओल्हेई शिव को ध्याई अग्नि रे जऊ देला घृत वृषवाहने अइले देव शूलहस्त। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ
ମରି ଅଇଲେ କସୁର ଗଣ ଘେନି ବ୍ରଜ୍ରଧାରୀ। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ତେଣୁ ଆଜି ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆବାହନ କରି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣ ଜଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତି ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆସନ ପାଦାସନ ପାଦ୍ୟ ଅର୍ଘ୍ୟ ଦେଇ ଆଜି ଗୁହାରି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ଆଉ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଦିନ ବାକି ଅଛି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଯେତେ ସମୟ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି ସେତେ ସେତେ ଛାତିରେ ଛନକା ପଶି ଯାଉଛି ଯେ ଆଜି ରାତି ପାହିଲେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। କେଉଁ ବାପା ମା ଦେଖିବେ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ, କେଉଁ ବାପା ମା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିବେ ଯେ ବାପା ମା ଆଗରେ ପିଲାଟା ଚାଲିଯାଉ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ବିପଦ ଯେତେବେଳେ ସାମ୍ନାରେ ବିପଦ ଆସେ ସେତେବେଳେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ଉପାୟ ପାଆନ୍ତିନି। ସେତେବେଳେ ହଠାତ୍ ଆମ ପାଟିରେ ପଶିଯାଏ, ହେ ନାରାୟଣ ରକ୍ଷା କର, ହେ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କର, ହେ ପ୍ରଭୁ ରକ୍ଷା କର। ସେତେବେଳେ ଆମ ପାଟିରୁ ସବୁବେଳେ ବାହାରି ପଡ଼େ, ଆପେ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଜି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଦୁଇ ଜଣ ଆଜି ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନାରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ଆକୁଳରେ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ସମର୍ପଣ ଭାବରେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ଜୀବନ ପଛେ ଚାଲିଯାଉ, ଏ ମୋର ବରଂ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉ, ହେଲେ ମୋ ପୁଅର ଯେମିତି କିଛି ନ ହଉ। ଏମିତି ଭାବି ଆଜି ଆହୁତି ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି, ଦେବତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ହବିର୍ଭାଗ ପାଇନ ଯେ ଅଇଲେ ସମସ୍ତେ, ତାକୁ ନେବାକୁ ଅଇଲେ ତହିଁ ଯମଦୂତେ। ତାକୁ ନବାକୁ ଅଇଲେ ତହିଁ ଯମଦୂତେ, ତାକୁ ନବାକୁ ଅଇଲେ ତହିଁ ଯମଦୂତେ। ଭରସି ନ ପାରି ଦୂତେ ବାହୁଡ଼ି ନ ଗଲେ, ଜନ୍ତୁପତିର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଜନ୍ତୁପତିର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଜନ୍ତୁପତିର ଆଗରେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ। ଶୁଣିନ ସେ ଜନ୍ତୁପତି କ୍ରୋଧବର ହୋଇ, ଆପଣା ଅଇଲା ଯମ ମହିଷ ଆରୋହି। ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜଗତର ନାଥ, ଜୟ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଅନାଥର ନାଥ। ଯେତେବେଳେ ଆହୁତି ଚାଲିଛି, ଦେବତାମାନେ ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବାଳକଟି କ'ଣ କରିଛି ନା ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ, ମୋ ପିତାଙ୍କର ଦୁଃଖକୁ ଲାଘବ କରନ୍ତୁ। ମୋ ପିତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କର ଆଖିର ଲୁହ ମୁଁ ସହିପାରିବିନି। ଆଜି ଦେବଦେବ ମହାଦେବକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଛନ୍ତି। ଯମଦୂତମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଭୟରେ ଥରି ଉଠିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମଗଣମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଯମଦୂତଙ୍କର ଭୟରେ, ଆଜି ବାଳକଟି ଦେବଦେବ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିତା ଆହୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଭୋଳା ମହେଶ୍ୱରକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ହେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଆହୁତି ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଯମଦୂତମାନେ ଯମଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଇ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେ ବାଳକକୁ ଆଣିପାରିଲୁନି, କାହିଁକି ନା ସେଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଧର୍ମ ଚାଲିଛି, ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ହବିର୍ଭାଗ ପାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ସେ ବାଳକଟି ଆମକୁ ଭୟ କରି ସେ ବାଳକଟି ଯାଇ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ଆଣିପାରିଲୁନି, ଫେରି ଆସିଲୁ। ଆଉ ସମସ୍ତ ଦେବତାମାନେ ତାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯମରାଜ କହିଲେ, ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି, ମୁଁ ସେ ବାଳକକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ଯିବି। ଯେତେବେଳେ ବାଳକଟିକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯମରାଜ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେବଦେବ ମହାଦେବ
ବାଳକଟିର ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଏତେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ଭୋଳା ଶଙ୍କର ଆଜି ସେ ବାଳକଟିକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବର। ବାଳକଟିକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ଯମ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। करे काल दंड पुणी मुख विकराल, गलारे लंबिछि तार मंदार माल, गलारे लंबिछि तार मंदार माल, गलारे लंबिछि तार मंदार माल। देखी करी विचार जे करे जंतु पति, एमंत इन जने नथिव के कीति। एई समय रे छिंके ब्राह्मणर सूत, त्रिजीवी हुआ बलिन बोले जंतुनाथ। जय जय जगन्नाथ जगतर नाथ, जय जय जगन्नाथ नाथर नाथ। तेणु जमराज जेतबेले आसी देखुचंती जे आहुति चालीछि, आउ जेतबेले से बालकटी को देखि देइछंती, मने मने चिंता करुचंती, आहा केड़े सुंदर बालकटी, यारी जीवन नबार अछि, एते कम बयस रु तार जीवन चली जीवो। एमिति मने मने भाबुछंती जे एमिति हुअंता कि से चिरंजीवी हो जाता। एही समय बालकटी टिके छिंकी देइछंती। जेतबेले छिंकी देइछंती सेतेबेले जमराज कहि देइछंती तथास्तु। तार अर्थ जे जेतेबेले आमे जेकोनोसी कथा भाबुथिबा, जेकोनोसी कथा गोटे भाबुथिबा, सेही समय रे जदि केही छिंकी दिए ताले से कथाटी सत हो जाए, जहाँकि प्रमाण अच्छी। तेणु जमराज जेतेबेले कहउचंती तू चिरंजीवी हो जा, सेतेबेले बालकटी छिंकी देइछि। तेणु जमराज तथास्तु कहिदेले जे मोर भावना कथाटा समय रे तमे छिंकी देइछ, तेणु तमे आजि ठारू चिरंजीवी हो गल। तेणु जेतेबेले देवदेव महादेव आसी पहुँची गले, समस्त देवता माने आसी पहुँची गले, समस्ते तांको चिरंजीवीर बर देइछंती। तांकर समय गड़ीगला। जेतेबेले जंतुराज नबा पाई बसिछंती, सेतेबेले समस्त देवता माने छिड़ा ही गले जे तमे तो तांको चिरंजीवीर बर देइछ, तमे चिरंजीवीर बर देइछ, तेणु आ ताकू नहीं पारिबनी। तेणु मृत्यु को मध्य टाली देई हला। सेतेबेले ब्राह्मण आज बहुत खुशी हो गले, पुत्र को कुंडई पकेइले। तेणु ए कथा कहिबार तात्पर्य सुकमुनि समस्त मुनि मान को कहउचंती जे धर्म, जे आमे समस्ते कहंती कर्म ही भगवान, आम कर्म रे ही भगवान अछंती, किंतु खाली कर्म कले भी भगवान संतुष्ट होई नथांती। से कर्म भितर किछि धर्म रहिबा दरकार। जदि आमे कर्म करूथिबा, आमे दिन राति खाली परिश्रम करिबा किंतु अधर्म पथरे जाउथिबा, ताहले से कर्म मध्य किछि रहइबनी, कर्मर मूल्य किछि रहइबनी। तेणु अकर्मा दानी होउछंती देवदेव महादेव। किछि कर्म न कले भी सुधा जदि आमे तांको पाखरे निजको समर्पण हो जिबा, ताले सी अकर्मा दानी देवदेव महादेव से बर दे देबे। तेणु समस्त जेतेबेले चिरंजीवीर बर दे देले, जमराज सेठी निरूपाय हो गले। समस्त देवता मान को कहउछंती, हे देवता माने आज जानतरे हो अजाणतरे हो, जेतेबेले समस्ते ताकू चिरंजीवी बर देइछ, काहेकि देइछ ना तार किछि भल गुण भल कर्म पाई ताकू आपण माने आशीर्वाद करिसंती, तार सुगुण पाई। जेतेबेले समस्त देवता माने ताकू आशीर्वाद करिसंती, समस्त ब्राह्मण माने आशीर्वाद करिसंती, समस्त मुनि माने आशीर्वाद करिसंती, समस्त ऋषि माने आशीर्वाद करिसंती। एठी आसीथिबा यज्ञ को आसीथिबा, लुचि छपिकी आसीथिबा, रूप को परिवर्तन करके आसीथिबा ये देवता गंधर्व यक्ष किन्नर, ये जो समस्ते आसीचंती, समस्ते केवल देखा को आसीचंती ये अलौकिक ब्राह्मणकर पुत्र को, ये अलौकिक ये बालक को देखा आसीचंती। निश्चित ता भीतर किछि गुण अछि, सेइथिपाई समस्ते ताको चिरंजीवीर बर देले। जदि चिरंजीवीर बर देल ताहले ताकू मु नहीं पारिबी केमिति जमपुर को, ताकू तो मुझे जमपुर को नहीं पारिबिनी ना। तेणु हे जमराज तमे एथर चली जाओ। तेणु देवदेव महादेव आज जमराज को विदा करदेले। तेणु जेतेबेले जमराज कहउछंती आपण माने जेतेबेले समस्त ताकू चिरंजीवी बर देइछ, तेणु ताकू नबार कौनसी उपाय नहीं। तेणु सी चिरंजीवी हो जाइछि। जेतेबेले जमराज कहउछंती, सेतेबेले समस्त देवता माने कहउछंती, हे जमराज
ଆପଣ ପା ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ବର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ତ ନେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ନା, ହେଲେ ତାକୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ବର କାହିଁକି ଦେଲେ? ତେଣୁ ହେ ଯମରାଜ, ଯେତେବେଳେ ତମ ମୁହଁରୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଲା ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ, ତେଣୁ ଏ ବାଳକ ସାମାନ୍ୟ ବାଳକ ନୁହେଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ତାର ଆୟୁଷ 1000 ବର୍ଷ ହେବ। ଏ 1000 ବର୍ଷର ଆୟୁଷ ତାକୁ ଦିଆଗଲା। 1000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବ, ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ। ଏ କଥା ଶୁଣି ଆଜି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ 2 ଜଣ ଆଜି ତାଙ୍କର ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି, ଆନନ୍ଦାଶ୍ରୁ ବହି ଯାଉଛି। ରାତି ପାଇଥିଲେ ପୁଅ ମରିଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ଆଜି ପୁଅ ଚିରଞ୍ଜୀବୀର ବର ପାଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁ ବାପା ମା ଖୁସି ନ ହେବେ? ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଆଜି ପୁଅକୁ କୋଳେଇ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଜଣେ ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି, ସେ ବାଳକଟି ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ଥିଲା ବୋଲି ଆଜି ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ। ଗାଁ ପାଖରୁ ସାହି ପାଖରୁ ଦେଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ଚତୁର୍ଦିଗରେ ଯେତେ ଯେତେ ରାଜ୍ୟ ମାନେ ଅଛି, ଯେତେ ଦେଶ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ତୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଭବ। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆମେ କିଛି ଭଲ କାମ କରିଥିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିଥିବା, ଯଦି ଧର୍ମରେ ଥିବା, ଯଦି ନ୍ୟାୟରେ ଥିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରତି ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯାଉଥିବା, କାହାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିନଥିବା, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଥିବା, ଦୁଃଖୀ ରକ୍ଷୀକୁ ଦେଖିଲେ ଲୁହ ଗଡ଼ଉଥିବା, ଯଦି ପରର ଉପକାର ପାଇଁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା, ସେତେବେଳେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। ଯଦି ଆମର ଆୟୁଷ କମ୍ ଥାଏ ମଧ୍ୟ, ଏ କପାଳରେ ଯଦି ଲେଖା ହେଇଥାଏ କମ୍ ବୟସ ଆୟୁଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ କପାଳ ଲିଖନ ମଧ୍ୟ ଆନ ହେଇଯିବ କେତେବେଳେ ନା ଧର୍ମ ବଳରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବଳରେ ସେତେବେଳେ ଆୟୁଷଟା ବଢ଼ିଯାଏ। ଯେମିତି ଧର୍ମ ବଳରେ ଆଜି ବାଳକଟି ମୃତ୍ୟୁ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1000 ବର୍ଷ ତାର ଆୟୁଷ ହେଇଗଲା। 1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆୟୁଷ ତାକୁ ମିଳିଗଲା। ତେଣୁ ଆଜି ସୁକମୁନି କହୁଛନ୍ତି ଧର୍ମ ବାଟରେ ଗଲେ କଷ୍ଟ ହେବ। ଧର୍ମ ବାଟରେ ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସଦାସର୍ବଦା ସତ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୁଃଖରେ ପଡ଼ିବେ, ଦୁଃଖ ଭୋଗିବେ, କଷ୍ଟ ଭୋଗିବେ। ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଥିବେ ସେମାନେ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେ ମିଛଟା ସାରା ସଂସାରକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିବ ମିଛଟା। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ମିଛ କହୁଥିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସତ କହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ, ଅନେକ କଷ୍ଟ ପାଇଥାନ୍ତି, ଅନେକ ଦୁଃଖ ପାଇଥାନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଛାଡ଼ି ନଥାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟକୁ ଧରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ମାର୍ଗକୁ ଧରି ଚାଲୁଥାନ୍ତି, ଯଦି କିଏ କ'ଣ କହିଲା କାହା କଥାକୁ ନ ଶୁଣି ଯଦି ତା ମାର୍ଗରେ ଚାଲୁଥାଏ ନା, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମ ରାସ୍ତାରେ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିଯିବ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର କଥା ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ଆଜି ତ ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, ଆଜି ପାଇଁ ବାଣୀକୁ ବିରାମ ଦେବା, ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରି ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ। ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମଟି ସଂସାରରେ ସାର, ଗୋବିନ୍ଦ ନାମରେ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ଭଜ ରେ, ରାଧେ ଗୋବିନ୍ଦ